Početkom marta 2025. godine dve privatne kompanije Firefly Aerospace i Intuitive Machines pokušale su da spuste sonde na mesec i dok je jedna misija prošla gotovo besprekorno, druga je nažalost bila neuspešna. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako su protekla sletanja ove dve misije i vidjet ćemo koji su njihovi planirani naučni ciljevi istraživanja meseca. Pre malo više od godinu dana, odnosno krajem februara 2024. godine, privatna svemirska kompanija Intuitive Machines pokušala je da izvede prvo sletanje na mesec kroz NASAin CLPS program, odnosno program za komercijalne usluge lunarnog tereta. Sonda Odyssey je uspela da se meko spusti na površinu i to u oblast južnog pola, koja je naučno interesantna i za budući povratak astronauta kroz Artemis program, ali sletanje nije prošlo baš po planu i sletač je prevelikom horizontalnom brzinom odlomio dve stope tokom kontakta sa tlom i delimično se prevrnuo na stranu. Pošto su solarni paneli bili locirani sa strane sletača, ova nepovoljna orijentacija na površini onemogućila je punjenje baterija i misija je nakon samo nekoliko dana završena sa mešovitim naučnim rezultatima, a za više detalja preporučujem da pogledate raniji video klikom na link u uglu ekrana. Ovaj istorijski prvi pokušaj sletanja na mesec od strane jedne privatne kompanije može se interpretirati kao delimičan uspeh ili neuspeh u zavisnosti od kriterijuma koje primenimo, jer s jedne strane meko sletanje na površinu nekog svemirskog tela istorijski se smatralo delimičnim uspehom, iako misije nisu prošle sasvim po planu. Na primjer, sovjetska sonda Venera 7 prva je uspjela da se meko spusti na Veneru 1970. godine, ali se ona verovatno prevrnula na stranu jer je tek 2 nedelje kasnije ruski astronom Oleg Ržiga pažljivim pregledanjem traka primetio slabašni signal sa podacima u trajanju od 23 minuta i stoga se ova misija smatra prvim delimičnim uspehom sletanja na Veneru. Slična situacija je bila i kod prvog sletanja na Mars, također od strane Sovjetskog saveza kroz sondu Mars 3, koja je nesrećnim slučajem okolnosti uspjela da se meko spusti na površinu, ali usred globalne peščane oluje, čime je sonda na površini funkcionisala samo par desetina sekundi, ali to je svakako bio delimični uspeh. Sve ovo navodim kako bih stavio u kontekst ishod misije Intuitive Machines 1 i sletača Odyssey koji je meko sletao na mesec, dok je druga misija u okviru prvog CLPS ciklusa, odnosno sletač Peregrine kompanije Astrobotic, doživjela curenje goriva na putu do meseca, zbog čega se ispravno vodi kao neuspeh. U okviru drugog ciklusa programa komercijalnih usluga lunarnog tereta ponovo je učestvovala kompanija Intuitive Machines, ovaj put kroz gotovo identičnu arhitekturu sletača koja je nazvana Athena, kao i kompanija Astrobotic koja je u planu ima lansiranje misije Griffin krajem ove godine, ali i treća kompanija pod nazivom Firefly Aerospace kroz misiju Blue Ghost. Kompanija Firefly Aerospace je planirala da sleti bliže ekvatoru u basen Mare Crisium, dok su kompanije Intuitive Machines i Astrobotic planirale sletanje u samu regiju oko južnog pola, gdje će se astronauti prvi put posle Apollo programa vratiti na mesec u okviru misije Artemis 3, tačnije, Athena je planirala da sleti na visoravan Mons Mouton, a Griffin u krater Nobile. Pošto je misija Griffin kompanija Astrobotic planirana krajem godine, o njoj ću detaljnije govoriti kada dođe vreme za to, a sada ću se fokusirati na druge dve misije koje su imale drastično različit ishod sletanja na mesec. Kompanija Firefly Aerospace je osnovana 2014. godine i primarna delatnost joj je bila dizajn i izrada raketa za lansiranje manjih satelita u nisku zemljinu orbitu. Međutim, prvo lansiranje rakete Alpha iz 2021. godine nije bilo uspešno jer je raketa uništena zbog gubitka kontrole, dok je početkom 2022. godine izvedeno prvo uspešno lansiranje. U ovom periodu kompanija je odlučila da konkuriše u okviru CLPS programa i otpočeo je razvoj sletača koji je nazvan Blue Ghost po istoimenoj vrsti insekta svica koji je simbol kompanije i planirano je da misija bude lansirana ka mesecu putem SpaceX rakete Falcon 9 jer još nije kompletirano testiranje i razvoj kompanijine moćnije rakete poznatije kao Firefly Beta, ali je u planu da se buduće misije lansiraju putem nje. Sletač Blue Ghost sastoji se iz centralne cilindrične strukture visine 2 metra i prečnika 3,5 metra, unutar koje se nalazi 5 rezervoara za gorivo kao i elektronika za upravljanje sondom, a sletač ima 4 stope za sletanje i ukupno je težak 469 kg.
U centru se nalazi jedan veći raketni motor koji se koristi za hvatanje orbite oko Meseca i za prvu fazu sletanja, a on ima ukupnu silu potiska od 1000 njutona. Sa sve 4 strane sletača, između stopa za sletanje, nalazi se ukupno 8 manjih potisnika za reakcijnu kontrolu tokom procesa sletanja, a koje omogućavaju ukupnu silu potiska od 1600 njutna, ali ključno i mogućnost regulacije potiska za finu kontrolu i meko spuštanje na površinu Meseca tokom posljednje faze sletanja. Na sletaču postoji 12 manjih potisnika koji jednostavno izbacuju hladni gas u svemir, a služe za finu orijentaciju tokom svih faza misije, a jedna od važnijih funkcija je to da se koriste za sleganje goriva u rezervoarima pre aktiviranja većih raketnih motora. 4 stope napravljene su od karbonskih kompozitnih materijala, a centralni deo sadrži amortizer u vidu materijala sa strukturom saća, koji prilikom sletanja omogućava kontrolisano sabijanje kako bi se ublažile sile spuštanja na površinu. Sa dve suprotne strane sletača nalaze se solarni paneli, dok je treći panel lociran na vrhu sonde u horizontalnoj orijentaciji, a oni ukupno obezbeđuju 400 W električne energije neophodne za funkcionisanje 10 naučnih instrumenata i elektronike samog sletača. Ukoliko ste ljubitelj astronautike, možda ste primetili da ovaj sletač ima dosta sličnosti sa Apollo lunarnim modulima koji su kroz 6 misija spustili astronaute na Mesec, i zašto izmišljati toplu vodu kada možete dizajnirati moderniju verziju ranije arhitekture sletača koja se pokazala kao uspešna. Čisto radi poređenja, i Blue Ghost i lunarni modul ima centralni raketni motor, 4 stope za sletanje sa senzorima kontakta sa tlom i strukturom saća za amortizovanje sletanja, kao i slične potisnike na gas za kontrolu orijentacije, tako da mislim da je to prilično interesantno. Što se tiče naučnih instrumenata, Blue Ghost sadrži njih 10, 7 nasljednih instrumenata, 2 instrumenta kompanije Honeybee Robotics i 1 instrument kompanije Aegis Aerospace, i to su lunarna instrumentacija za podzemna termalna istraživanja sa brzinom, ili skraćeno LISTER, koje je dizajnirala kompanija Honeybee Robotics i koji meri toplotni gradijent i provodljivost tla u unutrašnjosti Meseca do dubine od 3 metra, koristeći bušilicu sa senzorom za merenje toplote na vrhu. Drugi instrument ove kompanije je LPV ili lunarni usisivač, koji izbacivanjem gasa kroz tubu u kontaktu sa površinom prikuplja uzorke i sortira ih po veličini i drugim strukturnim svojstvima, nešto slično kao instrument za prikupljanje uzoraka na sondi Osiris-Rex, koja je ovom metodom prikupila uzorke sa asteroida Bennu i vratila ih je na Zemlju, što sam također obradio u ranijem videu. Heliosferski rentgenski snimač lunarnog okruženja, ili skraćeno LEXI, je nasljedni instrument koji snima seriju rentgenskih snimaka interakcije zemljenog magnetnog polja sa sunčevim vetrom, kako bi se utvrdio njegov efekat na našu planetu i satelite u orbiti. Lunarni magnetotelurski ispitivač, ili skraćeno LMS, je nasljedni instrument koji će okarakterisati unutrašnju strukturu mesečevog omotača merenjem magnetnog i električnog polja, a što će pružiti informacije kako je struktura Meseca evoluirala tokom geološkog vremena. Instrument je postavljen na rasklopivom jarbolu koji se podiže 2,5 metra iznad sletača Blue Ghost, a zatim se 4 detektora oprugama izbacuju do udaljenosti od 20 metara, čime će se omogućiti znatno veća ukupna površina detektora. Eksperiment sa lunarnim GNSS prijemnikom, ili skraćeno LUGRE, je instrument koji će tokom misije pratiti GPS i Galileo navigacione satelite oko Zemlje i komunicirat će te podatke sa lunarnim izviđačkim orbiterom i drugim misijama kako bi se preciznije odredila pozicija sondi i vreme na Mesecu u odnosu na Zemljino vreme. Lunarni reflektor sljedeće generacije, ili skraćeno NGLR, omogućava određivanje udaljenosti između Meseca i Zemlje na skali manjoj od milimetra, a što će pružiti još preciznije podatke u odnosu na ranije retroreflektore iz sovjetskog lunohod programa i Apollo programa za testiranje brojnih teorija iz fizike, poput tamne materije ili Mond teorije gravitacije. Instrument za karakterizaciju prijanjanja regolita, ili skraćeno RAC, razvila je kompanija Aegis Aerospace i njegov cilj je testiranje kako se mesečev regolit taloži na različite materijale, poput solarnih panela, optičke sisteme, premaze i senzore, i pružit će podatke za usmeravanje razvoja novih materijala koji će se koristiti za buduće misije na Mesec.
Računar tolerantan na radijaciju ili skraćeno Red PC predstavlja tehnološku demonstraciju i testiranje najnovije verzije računara koji ima sposobnost da se oporavi od grešaka izazvanih oštećenjem čipa usred svemirske radijacije, a što je od posebne važnosti za misije ka spoljnom sunčevom sistemu. Elektrodinamički štit prašine ili skraćeno EDS je uređaj koji će demonstrirati mogućnost pomeranja, uklanjanja ili nanošenja prašine sa materijala koristeći isključivo električno polje, sa čim su se na primjer suočavali roveri na Marsu Spirit i Opportunity, jer se prašina taložila na njihovim solarnim panelima i misije su se oslanjale na vihore radi čišćenja. Stereo kamera, koja je skraćeno nazvana Scalps, a koja je ranije korišćena na sletaču Odyssey, omogućit će fotogrametriju, odnosno 3D modeliranje interakcije raketnih motora sa površinom tokom sletanja na Mesec, a što je od koristi za modeliranje sletanja većih raketa na Mesec, na primjer SpaceX-ov HLS, koji će spustiti astronaute na Mesec u narednih par godina. Ovih 10 instrumenata ukupno teže 94 kg i prilagođeni su za analizu terena na napred određenom mestu sletanja, za koje je odabran basen Mare Crisium, koji se nalazi blizu ekvatora i na strani koja je uvek okrenuta ka zemlji. Interesantno, u toj regiji je sletela posljednja misija iz sovjetskog Luna programa, tačnije Luna 24, koja je vratila uzorke tla nazad na zemlju. Mare Crisium je veliki udarni basen koji je nastao pre 3,9 milijardi godina udarom asteroida procijenjenog prečnika 5 km, a nekih 500 miliona godina kasnije ispunjen je lavom tokom epohe vulkanizma na Mesecu, čime je formirana struktura koju vidimo danas. Ova regija je prilično ravna, što je jedan od kriterijuma zbog kojih je odabrana za sletanje misije Blue Ghost, ali što se tiče naučnog i geološkog aspekta, ovaj basen je interesantan jer je odvojen od drugih Mesečevih mora i pruža nezavisne podatke o Mesečevoj geologiji koja seže milijardama godina u prošlost. Iz istog ovog razloga, Sovjeti su 2 puta pokušali da slete u ovu regiju tokom Luna programa, prvi put putem Lune 15, koja je nažalost pala na površinu, ali interesantno, to se dogodilo u trenutku kada su Neil Armstrong i Buzz Aldrin već hodali po Mesecu, ali kasnije Luna 24 je uspešno sletela na obod ove regije i vraćeno je 170 grama uzoraka nazad na Zemlju. Misija Blue Ghost lansirana je sa Zemlje 15. januara 2025. godine i to zajedno sa još jednom misijom koja će sleteti na Mesec, odnosno Hakuto Air broj 2 japanske privatne kompanije, i ovaj interesantan duo uspešno je ubačen u orbitu oko Zemlje, gde je Blue Ghost proveo 25 dana do paljenja motora i postavljanja na translunarnu putanju, a Hakuto Air je imao putanju sa manjom energijom koja zahteva bliski prolet pored Meseca i sletanje je planirano početkom juna ove godine. Nakon postavljanja na translunarnu putanju, 4 dana kasnije glavni raketni motor je ponovo upaljen kako bi se Blue Ghost postavio u kružnu orbitu oko Meseca, a zatim je izveden dodatni manevar smanjenja orbite kako bi se u međuvremenu kalibrisala navigaciona kamera neophodna za prepoznavanje prepreka tokom sletanja. Ovi sjajni snimci koji su zabeleženi tokom hvatanja u orbitu i prebacivanja u nižu orbitu zaista su impresivni i ovako nešto nismo vidjeli još od Apollo programa, ali najbolje je tek sledilo jer je Blue Ghost konačno otpočeo posljednju fazu spuštanja na površinu tokom 2. marta. Tokom ovog procesa kamere su zabeležile sjajne snimke površine, a interesantno, na snimcima možemo da primetimo oscilaciju čitave sonde tokom usporavanja, što je posljedica brzog paljenja i gašenja 8 reakcionih potisnika koji rade u impulsima. Najuzbudljivija faza sletanja zabeležena je na ovom neverovatnom snimku, gdje u 4K rezoluciji vidimo efekat raketnih motora koji podižu prašinu sa Mesečeve površine i konačno spuštanje i postepeno sleganje prašine i razvedravanje pogleda ka Zemlji koja lebdi nepomično iznad horizonta. Nemam reči, svaka čast na ovom neverovatnom uspehu i predivnim snimcima. Interesantan je podatak da je Blue Ghost sletao manje od 70 km od mesta pada Lune 15, što je tek druga po veličini udaljenost između 2 misije na Mesecu, dok je na prvom mestu Apollo 12 koji je sletao tek 100 metara dalje od sletača Surveyor 3, o čemu imam raniji video na kanalu koji preporučujem da pogledate. Nakon sletanja, kamera sa suprotne strane zabeležila je poziciju Sunca koje se nalazi nisko iznad horizonta, što je planski odrađeno kako bi se maksimalno produžila dužina trajanja misije od 14 dana, odnosno 1 lunarni dan, mada postoji nada da će sletač preživjeti lunarnu noć i da će nastaviti funkcionisanje kada se Sunce ponovo pojavi.
U momentu pravljenja ovog videa aktiviran je instrument za prikupljanje uzoraka, odnosno usisivač LPV, i na ovom snimku vidimo kako se podiže prašina i kamenje sa površine usred pumpanja gasa. Zatim su izbačene 4 sonde za merenje magnetnog polja i podignute jarbol visine 2,5 metra, što također vidimo na ovim sjajnim snimcima. Aktivirana je i bušilica kako bi se prikupio uzorak sa dubine od 3 metra i za sada su prikupljeni svi planirani podaci, tako da možemo reći da je misija do sada protekla izuzetno uspešno, a na samom kraju misije očekuje nas pomračenje sunca od strane Zemlje, što će sigurno biti sjajan prizor. Zaista je divno što je ova misija protekla bez većih problema, jer je to snažan vetar u leđa i drugim kompanijama koji imaju ambicije da učestvuju u CLIPS programu, ali nažalost s druge strane, misija kompanije Intuitive Machines nije imala tu sreću u svom drugom pokušaju da sleti na mesec. Sletač Athena ima gotovo identičnu strukturu kao i prethodni Odyssey, odnosno u poređenju sa Blue Ghost letačem, Athena je dosta više u odnosu na širinu stopa za sletanje, ali to nije urađeno slučajno, već je diktirano planiranim mestom sletanja na mesecu. Naime, planirano je da Athena sleti još bliže južnom polu nego misija Odyssey, a što znači da je sunce dosta nisko na horizontu i pošto je teren na ovoj lokaciji dosta neravan i prepun dubokih kratera, inženjeri su morali da dizajniraju više stranice sletača kako bi držale visoke solarne panele za slučaj da slete na nepovoljnu lokaciju gdje bi teren mogao blokirati sunce. Ovo je sa druge strane kompromitovalo stabilnost letača usled višeg centra mase, što nije značajniji problem ukoliko se sletač dovoljno sporo i uspravno spusti na površinu, ali na primjeru prethodne misije Odyssey vidjeli smo da čak i mala horizontalna brzina tokom sletanja može da napravi veliki problem. Ipak, važno je istaći da je tokom pokušaja sletanja misije Odyssey navigacioni softver bio nefunkcionalan još od samog poletanja sa Zemlje, što je bila greška jednog tehničara koji je zaboravio da uključi prekidač navigacionog instrumenta tokom sklapanja sonde, tako da se čitav proces letanja u slučaju Odysseja oslanjao na NASIN eksperimentalni laserski instrument za prepoznavanje prepreka. To znači da je druga misija kompanije Intuitive Machines suštinski prvi put imala priliku da testira svoj originalni navigacioni instrument u okviru sletača Athena i rizik je bio dosta visok, posebno imajući u vidu dosta neravan teren na južnom polu u regiji Mons Mountain. Pošto ova misija nije protekla po planu, neću gubiti vreme detaljno objašnjavajući kakve sve instrumente je imala na sebi, ali želim da istaknem da je sve prošlo po planu, misija bi bila zaista interesantna. Na primjer, među instrumentima nalazio se Prime 1 koji se sastojao od 2 segmenta, bušilice Trident koja bi omogućila uzorkovanje tla do dubine od 2 metra i masenog spektrometra koji bi analizirao ovaj uzorak za prisustvo vodenog leda, a što bi omogućilo precizno utvrđivanje koliko vode se zaista nalazi u regolitu na ovom delu meseca gdje će u budućnosti biti formirana lunarna baza. Također, Athena je na sebi sadržala nezavisni sletač-skakač koji je nazvan Grace, a koji je imao mogućnost paljenja sopstvenih raketnih motora i domet do 25 km po površini, čime bi se mogle istražiti unutrašnjosti dubokih kratera koji su večito u sunčevoj senci, kao i maleni japanski rover nazvan Yaoki koji bi istraživao lokalni teren oko sletača Athena. Ova misija je lansirana sa Zemlje 27. februara putem rakete Falcon 9 i uputila se ka mesecu bržom putanjom koja je značila da je sonda stigla do meseca za manje od nedelju dana gdje je uspešno uhvaćena u mesečevu orbitu. Pokušaj sletanja otpočeo je 6. marta i sve je proteklo po planu do posljednjeg trenutka kada je prašina koju je podigao raketni motor pobrljavila podatke navigacionog instrumenta, zbog čega je sletač meko sleteo na površinu, ali se nažalost prevrnuo na stranu, što vidimo na ovoj fotografiji gdje u daljini vidimo našu divnu planetu kao i senku kratera odmah pored sletača. Ova orijentacija, kao i oštećenje izazvano prevrtanjem, onemogućila je punjenje baterija putem solarnih panela, tako da je misija samo dan kasnije proglašena završenom, čime smo ostali uskraćeni za veoma interesantno naučno istraživanje i posebno žalim što nećemo vidjeti sletač-skakač Grace i njegovo istraživanje kratera. U svakom slučaju, misija Blue Ghost uspešno nastavlja svoje istraživanje i ova godina će svakako biti dosta uzbudljiva što se tiče istraživanja meseca, jer nas čekaju sljedeće misije. Japanska misija Haruto R2 koja je već na putu ka mesecu i sletanje se očekuje u junu, misija Griffin američke kompanije Astrobotic, čije sletanje je planirano u septembru, misija Blue Moon kompanije Blue Origin i treći pokušaj Intuitive Machines da konačno uspešno slete na površinu.
Nadam se da će sve ove misije biti uspešne i da će u bliskoj budućnosti sletanje na Mesec postati rutinska procedura u kojoj će se uključiti i druge države, što će nam konačno omogućiti da formiramo lunarnu bazu i da ostvarimo snove iz naučne fantastike koji predviđaju nezaustavljiv napredak ljudskog istraživanja i kasnije širenje kroz ceo sunčev sistem. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.